नम भगवते वासुदेवाय। भक्त सरल आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज आपण मानक पई पौराणिक उपर आधारित कहानी मान रही परिहासर परिणाम। हाँ, परिहास करने उचित नुह। निश्चित भाव विपरीत फलाफल घटी पारे। जड़े शर्मा नामक ऋषि रही परम ज्ञानी किंतु भयालु। सही शर्मांकर परम मित्र सहस्रापाद रही साहसी थिले। भल भाव जानी तांकर मित्र शर्मा सर्प को विशेष भाव भय करती। जेतेबेले शर्मा तप करुथिले घास कोटा माध्यम सहस्रापाद सर्प निर्माण कले एवं निजर मित्र निकटरे से साप को रखिले। भयंकर भाव डरी गले, मूर्छित हो गले। पुणी जेतेबेले जानिले तांकर मित्र सहस्रापाद एभली कार्य करिसंती अभिशाप देले। सर्प हुआ डुडुम्बी सर्प हुआ विषयीन सर्प हुआ। से मित्रटी दुख प्रकाश कले। अरे मु थट्टा परिहास करुथिली, मत अभिशाप देल। ठीक अच्छी कौन कले मुक्ति पाइबी? सुंदर भाव शर्मा कही अभिशाप तो मु तो दे सारी ना, फेरवा संभव नुह। सही भृगुवंशर प्रमतिंकर पुत्र रूर गमन करिबे। पत्नी पति निश्चित भाव भ्रमण करुथिबे। तुम्हें सर्प हुई दंशन करिब। तांकर दर्शन पाइबा मात्र के मुक्ति पाइब। ताई घटिथिला सेई सहस्रपाद विषयीन सर्प रूपरे भ्रमण करुथिले। रूर एवं तांकर पत्नी भ्रमण करुथिले। सेई ऋषि को देखिबा मात्र के दंशन कले। रूर भयंकर भाव कुदान्वित हो गले। जेतेबेले हत्या करिबा पई से सर्प को मारिबा पई चेष्टा करुथिले, से सर्पटी कहले मु विषयीन सर्प दंशन करिछि सत, किंतु मृत्युवरण करिब नाही, किछि भी क्षति घटिब नाही। तापर कौन घटिब? अभिशापरू मुक्ति पाइले। कहीं ना तांकर मित्र शर्मा कहिथिले जेतेबेले रूरंकर दर्शन पाइब ना अभिशापरू मुक्ति पाइब। यही सब गोटे कहानी रही। पुणी आ गोटे कहानी रही। सेई हुहु गंधर्व एक अद्भुतमय पुष्करिणी निजर पत्नी मानक सहित स्नान करुथिले। सेई पुष्करिणी देवल मुनि स्नान करुथिले। परिहास प्रक्रिया आरंभ कले ना। सेई हुहु गंधर्व कौन करिबे? कुंभीर परी मुनिंकर पाद को धरी गभीर जल आड़ को टाणुथिले। मुनि क्रोधान्वित हो गले। अरे कुंभीर परी कार्य करुच, कुंभीर जोनि हासिल कर। ताई घटी
ସେହି ଗନ୍ଧର୍ବ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେ ମହାତ୍ମା, କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ମୁନି କ'ଣ କହିବେ? ଦେବଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ, ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେହି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦକୁ ଟାଣିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପରମବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତୁମର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିବ, ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବାମଦେବ, ବଶିଷ୍ଠ, ଭୃଗୁ, ଅଙ୍ଗିରା, ଦୁର୍ବାସା, ନାରଦ ମୁନି ପିଣ୍ଡାରକ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଖେଳୁଥିଲେ। ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ ସଜାଇଥିଲେ, ନାରୀ ବେଶରେ ସଜାଇଥିଲେ। ଜାମ୍ବବତୀ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଥିଲେ। ସେହି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହିପାରନ୍ତି? ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନାରୀ କେବେ ପ୍ରସବିବ? ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଜ ଏ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିବ, ତୁମର ବଂଶ ବିନାଶିବ। ତାହିଁ ଘଟିଥିଲା। ସେଇ ଶାମ୍ବ ମୂଷଳ ପ୍ରସବ କରାଇଥିଲେ, ଏଲକାବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ମୂଷଳର ଅଗ୍ରଭାଗ ଭୀମସେନ କ'ଣ କଲେ? ଘର୍ଷଣ କରି କରି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଜାରଶବର ଧନୁ ଏବଂ ଧନୁ ତୀରରେ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହରିଣ ଭାବି ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦୁବଂଶ ବିନାଶ ଘଟିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ପରିହାସ କଲେ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ, ଏଇଭଳି ସୁଫଳ ମିଳେ କି? ତେଣୁ ପରିହାସ ସଦାବେଳେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ନିଜେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ, କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବ, ପାପ କର୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲିପ୍ତ ରହିବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ଜୀବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।